वेस्ट बेंगल पनत मालदा जिला इंग्लिश बाजार ब्लॉक रेना फुलबाड़िया ग्राम पंचायत प्रधान रहिमा बीबी बिरुद्ध राकाबाकाना कोटी कोटी टाका रिया दुर्नीति रेना अभियोग और ओना खातिरते निया सेरमागे दायर रेना मिटंग मामला कोलकाता हाईकोर्ट रे और कोलकाता हाईकोर्ट पाटा खन मालदा जिला शासक को एमा दिया नोआ बाबते तुनखी रेना आदे और नोआ बाबते के मिटंग रिपोर्ट बनने लगे नित वेस्ट बेंगल पनत मालदा रेना हरिश्चंद्रपुर तायम नित आरहो मिटंग ग्राम पंचायत रे हुयुकान दुर्नीति बाबते तुनखी रिया आंदे एम केदा कोलकाता हाईकोर्ट तृणमूल कांग्रेस चाचलावेद कान पंचायत बिरुद्ध रे राकाबाकाना कोटी कोटी टाका दुर्नीति रेना अभियोग मालदा जिला शासक को एमाका दिया तुनखी रिया आंदे कोलकाता हाईकोर्ट पाठा इंग्लिश बाजार ब्लॉक रेना फुलबाड़िया ग्राम पंचायत प्रधान रहिमा बीबी बिरुद्ध रे प्रधानमंत्री आवास योजना पुखरी ला डाहार तैयार सावते आरहो अडी आयमा पोर्तन करे प्राय 12 कोटी टाका दुर्नीति रेना अभियोग राखाब काना नोआ अभियोग राखाब काते निया सेरमागे कोलकाता हाईकोर्ट रे मिटंग मामला दायर लेदाय पंचायत रे निर्दल सदस्य आरसी बीबी रेन जावाई आब्दुल आरिफ और कोलकाता हाईकोर्ट 16 আগস্ট 2022 तारीख हिलो नोआ बाबते तुनखी रेना एमाकादाय आंदे आब्दुल आरिफ अभियोग आकादाय जे एनआरईजीएस प्रकल्प रे कोटी कोटी टाका दुर्नीति आकादाय तृणमूल प्रधान और फेक स्कीम तैयार काते अडी आयमा पोर्तन लगी कौडी होय राकाबाकादा साधारण हर ठेन আমাদের অভিযোগ আছে যে ফুলবাড়িয়া জিপিতে এমজি এনআরইজিএস এর যতগুলো কাজ প্রায় 2018 পর থেকেই হর্টিকালচারের ওয়াটারের ফিল্ড চ্যালেনের এগুলো কাজ না করিয়ে সম্পূর্ণ প্রধান নিজের লোককে আর কিছু এক দুটা কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে সম্পূর্ণ টাকা উঠিয়ে নিজে খেয়েছে সম্পূর্ণ তদন্ত ভালো মতো হয়ে যেন প্রধানের শাস্তি হয় আর সরকারি টাকা পাবলিকের টাকা যেন সম্পূর্ণ তদন্ত করে ধরে ওর টাকা সম্পূর্ণ জমা গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম গ্রাম প্রধানের নাম কি আছে রহিমা বিবি আছে উনার স্বামী জাহিদুল শেখের তদারকিতে সম্পূর্ণ করছে আমাদের যেটা গ্রামের রাস্তা যেটা অনেক দিন ধরে মাটি জমে জল জমে কাদা হয়ে গেছে তারপরে আমরা মসজিদের পয়সা দিয়ে মাটি ভরে আমরা কোনো রকম চলার ব্যবস্থা করেছি এই টাকাটা প্রধান সাহেব নিজে এফটিও মেরে নিজে তুলে জব কার্ডের মাধ্যমে তুলে নিয়েছে এফটিও মেরে টাকা তুলে নিয়েছে এবং কি কোনো কাজ না করে টাকা তুলে নিয়েছে এবং কি কোকলামারি মানে আমাদের জিপি ফুলবাড়িয়া জিপি বাদ দিয়ে অন্য জিপিরও কাজ করেছে যেটা কোকলামারির আন্ডারে পড়ে বা পুকুরিয়া অঞ্চলের মধ্যে পড়ে সে টাকাও ওরা তুলে নিয়েছে কিছু অভিযোগ এসছে যে এই পাড়াতে যে কাজ হয়েছে এটা অন্য বুথ এটা প্রধানের বুথ এখানে যে কংক্রিট রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ হয়েছে 6 মাসও হয়নি কাজ হওয়া রাস্তা পরিদর্শন করে দেখা হয়েছে সম্পূর্ণ রাস্তা হাফ ইঞ্চি ঢালাই করা পুরো ত্রিপল যে নিচে দিয়ে ঢালাই করেছে নিচে কোনো ব্যাটস দেয়নি বিনা ব্যাটসের কাজ করেছে সম্পূর্ণ রাস্তা ভেঙে চুরচার হয়ে গেছে বাঁধ পুরাতন বাঁধ আছে এটা ওখানে এক ডালি মাটি ফেলা হয়নি কিন্তু ওটাকে জিওটেক করে ফটো আপলোড করে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে এরকম অনেকগুলো অভিযোগ আমরা হাইকোর্টেও কাগজপত্র জমা করেছি অনেকগুলো অভিযোগ আছে এভিডেন্স আছে জমা করেছি আমি ডিএম সাহেবকেও দিয়েছি फुलबाड़िया ग्राम पंचायत रेना कमी हुयाकाना रोतुआ 12 नम्बर ब्लॉक रेना पुकुरिया इलाका रे जहां दो पूरा गे बेआईनी काना और नोआ को सावते अडी आयमा प्रकल्प रे लक्ष लक्ष कोटी कोटी टाका दुर्नीति आकादाय तृणमूल प्रधान नोआ दुर्नीति रेना अभियोग राखाब काते गे कोलकाता हाईकोर्ट रे मामला दो दायर हइबे ना और हाईकोर्ट पाहटा खन मालदा जिला शासक फुलबाड़िया ग्राम पंचायत रे हुयाकान दुर्नीति बाबद तुनखी रेना एमाका दियाय आंदे एटा से नोआ बाबती फुलबाड़िया ग्राम पंचायत रेन थनित हर को लिया कदा जे उनकुआ ᱧᱩᱛᱩᱢ स्कीम हेज अकाना मेनखान ओना स्कीम रेना टाका कमी बांग काते गे सानामा को गबल अकादा अथच नोआ बाबते साधारण हर बांग को बाडाया थनित हर को प्रधानमंत्री आवास योजना रेना ओड़ा एम लगिते फॉर्म को फिलअप होचवा कातवा आर सानाम हर ठेन खन 10,000 टाका काते हको हतावा कादा मेनखान नीत धाबिते उनको ओड़ा बांग को ᱧᱟᱢ अकादा रास्ता बांग तैयार आकाना ओंडे अथच रास्ता बाबदते जहां बराद्द कौडी ताहे काना ओना दो तुलवा काना और नोआ इदी काते मानिक चक्रेन बीजेपी प्रार्थी और बांग मालदा जिला बीजेपी रेन साधारण सम्पादक गौरचंद्र मंडल लेयाकादाय जहारे तृणमूल ओंडे गे दुर्नीति तृणमूल चाचलावेद कान ग्राम पंचायत करे
দুর্নীতি হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। এখানে তৃণমূল সেখানেই দুর্নীতি। গোটা রাজ্য জুড়ে তৃণমূল দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে দুর্নীতি হচ্ছে। তার সাথে মালদা জেলার ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এনআরজিএস প্রকল্পের কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে প্রধানের বিরুদ্ধে। হাইকোর্টে কমপ্লেন হয়েছে, মহামান্য আদালত জেলা প্রশাসককে অর্থাৎ ডিএম সাহেবকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে যে সঠিক তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। হাইকোর্ট যে অর্ডার দিয়েছে যে ইনকোয়ারি করছে জেলা সমস্ত ইনকোয়ারি করে দেখুন যে কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা। তবে আমার মনে হয় প্রপার ইনকোয়ারি হলে দুধ খা দুধ পানি খা পানি বেরিয়ে আসবে। কেন্দ্রীয় সরকারা কোটি কোটি টাকা को कुमरुएदा तृणमूल कमियत को और नोआ को इदी काते कोनो ट्रेन मारे मंत्री और बांग तृणमूल नेता कृष्णेंद्र नारायण चौधुरी लेया कदाय कलकाता हाईकोर्ट पाहटा खन दुर्नीति बाबदते तुनखी लगी जिला शासक एमकाव देया को आंदे और ओना खातिरते नितो तुनखी हुयुमा ओका दो सरी काना ओका दो एड़े काना ओना तोबेगे सामांग रहे जुवा। एटा से नोआ घटन इदी काते फुलबाड़िया ग्राम पंचायत रेन प्रधान साव रिपोर्टार पाहटा खन जोगाजोग रिया कुरुमुटु लेखान उनी नोआ इदी काते चेद बाय लेया कदा और नोआ साताम इदी काते प्रधान रेन जावाय जाहिदुल सिख लेया कदाय जे आले मनमी लगित ले कमी काना मेनखान विरोधी को चक्रांत काते हाईकोर्ट रेको मामला कदा उतनवाना कमी होरा बंध दोहे लगित मालदा खन मलिन दासा रिपोर्ट ट्राइब टीवी।